और लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम लोग आ गए हैं यहाँ पर शायन माउंटेन ज़ू। अभी 6714 फीट की बुलंदी पर है। Take one? Yeah, take. Go bed in? Yeah. Go. Assalamualaikum everybody we are going to the zoo at Colorado today. We're getting ready. You like your room? Yeah, I like the new hotel. You like this hotel or you like the other hotel better? I like this one. Why? It's fancy. That's fancy. Okay, give me my glasses back. Because it has a coffee machine. That's why. Okay, give me my glasses back. Glasses. You have your own. I have it in my bag. Alright guys, हम लोग जो है अपने होटल में कल रात को आए थे, काफ़ी देर हो गई थी, तो जो है हम निकल रहे हैं बच्चों को जू ले जाने के लिए आज। तो हमारा रूम है ये, और जो है ये आप व्यू चेक करें, माउंटेन व्यू रूम है ये। तो यहाँ से जो है ये पूरा पहाड़ बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और जो है अपना ये पूरा जो है टॉप फ्लोर पर रूम है। और यहाँ से भी दिखाते हैं थोड़ा, ये असल भी आता है ये करना बेड से, आपको बड़ा खूबसूरत लगता है। तो जो है अभी निकलते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं तो दिखाते हैं आपको कि क्या चल रहा है, कैसा है जू। You want to say something? Yeah. क्या? So we're going to see if it's snowing there, yeah. Because I don't really want to see the snow again. ओके कल खेल कर मज़ा आया था स्नो में? राइट, तो निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन हम लोग आ गए हैं यहाँ पर शायन माउंटेन ज़ू, और ये जो है तकरीबन 6714 फीट की बुलंदी पर है, तो बहुत ऊंचा बना हुआ है। अभी अंदर चलते हैं तो दिखाते हैं। सर्दी हो रही है यहाँ पर भी, हालांकि धूप निकली हुई है, लेकिन फिर भी सर्दी अच्छी खासी है। तो अभी आपको चलकर दिखाते हैं कि अंदर का क्या सीन है। और तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका में जाकर देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं अभी यहाँ पे। और जो है यहाँ पर जिराफ है, जिराफ जो है यहाँ पर खाना आप खिला सकते हैं जिराफों को यहाँ से ख़रीद कर। ये है, look at this one right here. Look at this one. Hey buddy. Hey. Hey. He's gonna eat your hand. He wants it to. Try it. Take him up. Oh, he's gone now. He's gonna come back. There you go. There you go, Musa. आगे करो इब्राहिम। Musa. Take one. Yeah, take You it. like it? Give it to him. चलो नीचे से उतर के। Let's go over there, Daddy.
What's up with the lion? He's sleeping. वो लायन जो है यहाँ पर शेर सो रहा है। Open. Water. See that? Right there. See? Have you ever seen a lion that is awake? You don't see? Okay. और लायन जो है ना, हम जिस भी जू में गए हैं, कभी भी गए हैं, वो सो ही रहा होता है। कभी मैंने लायन को जागता हुआ या भागता हुआ नहीं देखा। हर जगह जो है वो सो रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, यहाँ पर भी सो रहा है। वो अंदर एक अपना नैप रूम में सो रहा है और एक यहाँ धूप सेक रहा है। ज़ीब्रा चेक करें आप लोग, You cannot ride a खाना zebra. खा रहा है। लंच वंच कर रहा अपना ये लोग खूब। और आप लोग जो है यहाँ से व्यू चेक करें, तो तकरीबन हम 7000 फीट की बुलंदी पर हैं। और एलिफेंट पता नहीं कहाँ गए हैं सारे यहाँ से। ये सारे जो हाथी जो है इन लोगों ने अंदर रखे हैं। आई थिंक सर्दी के टाइम पर इनको अंदर ले आते हैं। ये लोग अपनी तफरियाँ लगाए हुए हैं। Oh, it smells so bad. What are you doing? अभी अंदर गए हुए थे, उन्होंने हाथियों को बंद रखा है अंदर, What? लेकिन बहुत ही जो है ना गंदी बदबू आ रही थी। हम लोग फ़ौरन भाग कर आ गए 2-3 हाथी देखकर। एक हाथी है बाहर घूम रहा है, Yeah. लेकिन इसको धूप लगाने के लिए निकाला इन लोगों ने। एक और हाथी भी है, ये रहा। 2 हाथी बाहर है, बाकी सारे अंदर करे हुए इन लोगों ने। उन लोगों ने अभी जो है एलिफेंट का खाना लगाया है और उनको यहाँ से खोल दिया है इलेक्ट्रॉनिक गेट से। तो अब ये भाई सब आ रहे हैं और ये जाकर खाएंगे फुल स्लो मो में। और अब हम आ गए ऑस्ट्रेलिया। कहाँ गए हम? Where we at? ऑस्ट्रेलिया। Kangaroo. वे तो खुले हुए। Open? या No, open? या यहाँ पर कैंगरू खुले हुए। That's pretty crazy. Those are kangaroos. It's right there. Look at these kids. आहिस्ता से इब्राहिम, यहाँ से बनाओ। You want to go pet him? Really? You gonna try now? Yeah. Go. Be careful, okay? Ibrahim?
Ibrahim, let Musa pet. Ibrahim. Musa की दुम पे पैर मत रख देना. Musa. Musa. Come here. Okay. He's very soft. That's it, Ibrahim. That means that they would like to be left alone. I really liked it. Okay, that's it, Musa. That's it, Musa. Guys. Hey, let's go. So cute. Go cute. I feel like walking on a cracking bridge right now. Wait. यहाँ से आप व्यू चेक करें कि हम लोग इतना ऊपर आ गए और जो है पूरे और इन्होंने जो है ना ये बंद करी हुई है और इस पर बैठते तो तफरी आती. I hold you around. देखो पजामा कितना धुलता है. लो. झाड़ू पजामे को. ये जो गंदा बच्चा है ना ये गंदा बच्चा है. साफ ये करो. गंदे बच्चे. That's your new pajama. Are you having fun? गंदे बच्चे. Are you having fun, गंदे बच्चे? No? Of Stop course you crying don't. finally. Come on, let's go. He's gonna jump. He's gonna jump. Oh, they're gonna fight. Oh! Yeah. I really don't expect him to eat today. I'll be surprised if he does. Because he's look. Back. Piche, Back. piche. Back. Get back.